वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक बड़े फेमस और प्राइम लोकेशन वाले सेक्टर के हवाले से पिछले चंद माह में बड़ी सनसनीखेज अफवाहें सुनने को मिल रही थी और बड़ा एक टाइम था, बड़ा मकबूल हो गया था लोगों में, बड़ा महंगा सेक्टर था। लेकिन अब ये सेक्टर डिले सेक्टर में इसका शुमार जो है ना वो होना शुरू हो गया और ये सेक्टर है ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 रावलपिंडी में। आगे चल के आपको इसके जो अफवाहें हैं वो भी बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। तीसरी आखिरी किस्त जो है ना वो इस वक्त जमा हो चुकी हुई है। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसका शेड्यूल जो है ना वो रिवाइज होकर उनकी इंस्टॉलमेंट अभी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त इसका शुमार जो है ना वो डिले प्रोजेक्ट में होना शुरू हो गया है। अफवाहें ये हैं, सबसे पहली अफवाह ये है वो ये कि यहाँ से पहाड़ी के नीचे से कोई जो है ना वो या चश्मा निकल आया हुआ है पानी का। दूसरे नंबर पर जो अफवाह है वो ये है कि पहाड़ी जो है ना वो स्लिप कर रही है, गिर रही है। बल्कि हर बंदे का बताने का अंदाज जो है ना वो अपना होता है। मैं एक बंदे के मुंह से सुन रहा था, उनके बताने का अंदाज इस तरह का था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पहाड़ी अभी जो है ना वो स्लिप होकर गिर कर जो है ना वो मेन लिंक रोड के ऊपर आ जाएगी। और तीसरी जो अफवाह है वो ये कि यहाँ पर कोई लोकल जो मुकामी लोग हैं वहाँ पर लैंड का कोई इशू जो है ना वो डीएचए का और लोगों का आपस में लैंड का इशू जो है ना वो चल रहा है। इन सारी जितनी भी अफवाहें हैं, इन सारी अफवाहों की तस्दीक करने के लिए, इनकी वर्किंग के लिए मैं जो है ना आज सारा दिन तकरीबन डीएचए फेज 4 में मेरा गुजरा है। ड्रोन भी फ्लाई किया है। सबसे पहली जो अफवाह है चश्मे वाली, उसकी तरफ उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सदाकत है। स्क्रीन पर आपको इस वक्त ड्रोन फुटेज नज़र आ रही होगी। आपको एक जगह से जो है ना वो पानी रिसता हुआ नज़र आ रहा होगा, नीचे पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये ड्रोन फुटेज देखते हुए मैं ऐसा लगता है कि यहाँ से चश्मा जो है ना वो निकल आया है, पानी यहाँ से निकल रहा है। ये बात तो हमें सामने बिल्कुल नज़र आ रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन अब ये नहीं पता कि पहाड़ी के नीचे जो है ना वो कितने रेजर वाटर वेज जो है ना वो नीचे हैं, सारे बहुत ज़्यादा हैं या सिर्फ एक ही है जो मिलकर जो है ना ज़्यादा हैं, तो वो मिलकर एक रास्ता जो है ना वो बना रहे हैं। यहाँ पर एक बात तो क्लियर कर दूँ, हमें देखते हुए नज़र नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चश्मा निकल आया। लेकिन एक बात चश्मे के हवाले से क्लियर कर दूँ कि ये सबको पता है कि ये पठवार का एरिया है। यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, पथरीले पहाड़ मिलते हैं, मट्टी वाली टीले वगैरह आपको मिलते हैं। तो पानी जो चश्मे निकलते हैं वो हमेशा पहाड़ों में से ही निकलते हैं। आप डीएचए फेज 6 रावलपिंडी चले जाएँ, आप शबीर शहीद रोड से जो पहुँचते हैं जहाँ पर सेक्टर B3 की मॉस्क और ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पथरीली पहाड़ी है। वहाँ से जो है ना वो चश्मा निकल रहा होता है। रिसेंटली मेरा चक्कर लगा, वहाँ से लोग पानी पीते हैं। मुकामी लोग अपने घर के लिए पानी जो है ना वो लेकर जाते हैं, लेबर वहाँ से पानी लेकर जा रही होती है। तो ये माना जा सकता है कि पहाड़ी में से कोई जो चश्मा जो है ना वो निकल आया है। दूसरी जो अफवाह है वो ये कि पहाड़ी जो है ना वो स्लिप कर रही है। स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज दूसरी जो एंगल में है ना वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी के किनारियाँ हैं ना वो भुरती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। 2-3 जगह से आपने देखा होगा नीचे आपको रिसते हुए ना मट्टी रिसती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अब ये कहना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं होगा कि स्लिप हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि जो है ना सॉइल सिल्टिंग हो रही है। अब नीचे क्योंकि पानी है, पानी है, इसी पहाड़ी के अंदर आपको चिकनी मिट्टी भी नज़र आ रही होगी। ड्रोन फुटेज में आप देख सकते हैं। अगर हम मौके पे जाएँ तो आपको चिकनी मिट्टी भी नज़र आती है, ग्रेवल भी आपको वहाँ पर नज़र आता है, छोटी-छोटी चट्टानें भी आपको वहाँ पर जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है ना वो मिट्टी के साथ मिलकर जो है ना वो जब रिसना शुरू होता है पानी, तो वो अपने साथ जो है ना वो हल्का-हल्का उसको भुरना शुरू कर देता है। वो आपको किनारियाँ जो है ना वो आप कह लें पहाड़ी की, वो सारी आपको भुरती हुई नज़र इस वक़्त जो है ना वो आ रही होंगी। यहाँ पर अब एक बात की समझ आ गई है कि डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पर डेवलपमेंट के चैलेंजेस जो है ना वो सामने आ गए हुए हैं। अब इस बात की जो 100% तस्दीक है वो तो डीएचए की मैनेजमेंट ही कर सकती है कि उनका यहाँ पर क्या ओपिनियन है। क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है, कोई प्लान बनाया जाता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है डीएचए के पास सॉइल टेस्ट भी होंगे, जियोडेटिकल सर्वे वगैरह भी जो है ना वो भी होंगे। अब डीएचए की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा डीएचए का देख रहा है तो वो ही इस बात की तस्दीक कर सकते हैं यहाँ पर कि उनका क्या ओपिनियन है यहाँ पर। वो इसको अगर यहाँ पर चैलेंजिंग तो आ गए डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। अब इसको वो किस तरह लेकर जो है ना वो आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप कह लें कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए में यहाँ पर प्लॉट जो है ना वो लॉन्च हुआ था। एक टाइम था, इतना मकबूल हो गया था, इसकी इतनी प्राइम लोकेशन है ओवरसीज सेक्टर की, लोगों ने यहाँ पर 4-4 करोड़ रुपए के प्लॉट भी जो है ना वो हिल व्यू पर परचेज़ किए हुए हैं। आप हिल व्यू के ऊपर अगर आप जाकर खड़े हो ना, तो आपको व्यू इतना मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान पे आकर खड़े हो गए हैं। आपको पूरा सामने जो है ना वो बैरियर टाउन फेज़ 8 नीचे डीएचए का जो है ना वो सारा आपको एरिया जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। लोग बड़े शौकीन होते हैं व्यू के।
اونچی جگہ پر گھر بنانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور لوگوں نے پے کیے ہوئے ہیں. اب اس وقت میں آپ کو بتاؤں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت ایک پلاٹ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے جو کہ 260 میں بھی لوگ دینے کو تیار ہیں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے کسی جب پرچیز کیا ہوگا اس وقت انہوں نے چاہے ان کا بیلٹ میں نکلا انہوں نے ٹیکس بھی دیے ہوں گے, بڑے پیچھے بڑے مسائل تھے, اسٹیمپ ڈیوٹی آ گئی اور فلاں ٹیکس آ گیا فلاں ٹیکس آ گیا, لوگوں نے پے بھی کیے ہیں, اون بھی پے کیا اور لوگوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ پلاٹ خریدے ہیں. پھر لوگوں نے یہاں پر یہ باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں کہ ڈی ایچ اے جو ہے نا وہ اگر انسٹالمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سرچارج لیتے ہیں, معاف بھی نہیں کرتے. تو جب ڈی ایچ اے کی طرف سے پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیلیوری لیٹ ہو رہی ہے تو اس کا کیا اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ازالہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ باتیں ایسی بھی چل رہی تھیں کہ یہاں پر شاید کوئی نیو ڈیزائن بھی جو ہے نا وہ کر رہی ہے, اوورسیز سیکٹر کا جو ڈیزائن ہے اس کو بھی چینج کرنے کی جو ہے نا وہ اس بارے میں بھی کچھ لوگوں سے سننے کو مل رہا تھا کہ اس کو بھی شاید چینج کرنے لگے ہیں پلاٹ کا, جس وجہ سے اب یہ ساری باتیں ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ ہی جو ہے نا وہ ان کی 100% جو ہے نا وہ تصدیق کر سکتی ہے کہ ہم تو جو ڈرون فوٹیج نظر آ رہی ہے یا موقع جو نظر آ رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم ہم ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں چشمہ بھی نکل آیا, پہاڑی بھی ہمیں بردی ہوئی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ سے یہاں پر ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہم جو ہے نا آپ کی ڈی ایچ اے کی فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ کے اچھے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ حیران کر دیا مارگلا انکلیو کی ڈیولپمنٹ نے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ انسانی جن کام کر رہے ہیں, ایک سال کے اندر اندر اس جگہ کا جو ہے وہ نقشہ تبدیل کر دیا. پچھلے 4-5 سالوں میں ڈی ایچ اے فیز 4 کے حوالے سے اتنے زیادہ ایڈیشنز ہوئے ہیں, میں نے لاسٹ اس پہ اوپر اسپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی. سیکٹر ڈی آ گیا, بولیوارڈ آ گئی, راولپنڈی جی ٹی روڈ, راولپنڈی رنگ روڈ کو بنانے کے لیے کنیکٹیوٹی وہ بنا دے گی, ریور ویو ساؤتھ آیا, ریور ویو نارتھ آیا, ڈی ایچ اے فیز 6 میں ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں. مطلب ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کام ہو رہے ہیں, جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پر ڈیلے بھی آ سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ممکن کہ 100% ہی کام جو ہے نا وہ بالکل سیدھے ہی چل رہے ہوں. تو ریکویسٹ ہے کہ اگر جس طرح لوگ جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈی ایچ اے کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ہمیں جواب نہیں دیتا. آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے اندر کی تو وہ ہمیں بتا دیں. تو اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے اس حوالے سے کہ ڈی ایچ اے کا کیا اوپینین ہے, کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ کو لے کر جو ہے نا وہ آگے چلیں گے, یا ڈیلے کب تک ڈیلے رہے گا, اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے, تو ہم پبلک کو جو ہے نا وہ بتا دیں گے. ان دی انٹرسٹ آف پبلک ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ لوگوں کے یہاں پر پیسے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہاں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈی ایچ اے سے افسردہ ہو کے جائے. لوگ بڑے شوق سے ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی میں رہنا چاہتے ہیں, ڈی ایچ اے کے جو ایمینٹیز ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے تیسری افواہ کی کہ یہاں پر لوکل لوگوں کے ساتھ لینڈ کا کوئی ایشو چل رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھی تک ہمیں جو نقشہ نظر آتا ہے اس کے اوپر کوئی ایشو ہوگا, کیونکہ ڈی ایچ اے جب تک لینڈ جو ہے نا وہ پوری ایکوائر نہیں کرتا اس وقت تک وہاں پر اپنی مشینری نہیں لگاتا. ہاں یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ جو آپ ہمیں اس کے پیچھے والا جو ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر آبادی ہے, یا ہم عسکری 14 کے گیٹ سے نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ میں ہمیں ایریا نظر آتا ہے, تو شاید وہاں پر لینڈ جو ہے نا وہ نئی لینڈ ڈی ایچ اے ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہو, تو وہاں پر کوئی ایشو ہو سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو میپ ہے اوورسیز کا, یہ لینڈ ہے, یہاں پر کوئی کسی قسم کا ایشو ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.